Kada je 1977. godine Sarajevu povjerena organizacija zimskih olimpijskih igara, predložena je izgradnja staze za bob i sankanje. Izrada projektne dokumentacije povjerena je iskusnoj njemačkoj kompaniji Dahle iz Stuttgarta, koja je u određenim fazama projektovanja i realizacije uključila i grupu lokalnih stručnjaka na čelu sa Gorazdom Bučarom sa Instituta za arhitekturu i urbanizam Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Dizajn staze odobren je 1981. godine, a radovi na izgradnji su počeli 1. juna iste te godine. Izgradnja je završena 30. septembra 1982. godine. 1978. godine, kad je Sarajevo dobilo da bude domaćin olimpijskih igara na kongresu Međunarodnog olimpijskog komiteta, tad je u novinama izišlo da se traže sportisti, mahom atletičari, pa su onda naveli da mogu biti sportisti drugih disciplina, da se jave na testiranje za bob sport. I tada je, koliko se mogu sjetiti, bilo 381 sportista koji se prijavio na testiranje i na tom testiranju su odabrana 4 sa najboljim rezultatima. Da kažem da sam ja bio najbolji na tim rezultatima, drugi je bio Boris Rađenović, treći je bio Nenad Prodanović i četvrti Zlatan Janković. To testiranje je poprilično dobro prošlo. Tražilo se neke vježbe snage i izdržljivosti. Obzirom da sam ja iz judoa došao, meni to nije bio problem i prilikom upisivanja ja sam s namjerom da dođem i da budem pilot. Prilikom prijavljivanja čovjek koji je upisivao imena i prezimena rekao je, kaže, evo ga, odličan za kočničara. Meni je to bilo svejedno, kočničar ili pilot, ali kontam prebacit ću se na pilota. Naš 4 smo otišli na prvu bob školu koja je bila u Innsbrucku. To je bila 14. novembra 1978. i tad smo krenuli na treninge bob sporta u Innsbrucku. I tada smo vozili sva 4, jednu vožnju vozi jedan, drugi vožnju drugi. Međutim, na tom desilo se u Innsbrucku da su se sportisti prevrtali. Recimo i Boris Rađenović, Zlatan Janković i Nenad Prodanović imali u prvim vožnjama prevrtanje u Innsbrucku. Prvi moj trening je bio na stazi, to je 82. godina kad se je staza tek zaledila. Nezvanični treninzi, tada su se okupili svi normalno reprezentativci koji su već bili odlučeni, jer taj sport je počeo egzistirati u Jugoslaviji kod nas od 78. godine. Tako da sam ja čekao svoju priliku normalno i dočekao i ono što mi se nije svidjelo, što nisam mogao da se proguram među pilote. To je bio razlog zbog kojeg sam ja na kraju krajeva odlučio da pređem na sankanje, jer sankanje, bar vidim ono što kažu u narodu, sam pao, sam se ubio, neće niko reći slabo siguro, mene se zakačio prilikom uskakanja u bob nogom, udario se me i takve stvari. Tako da je to bio odlučujući moment kad sam rekao, pa dobro, meni ono sankanje bilo nešto malo kao rekreativan sport u odnosu na bob. Međutim, vrijeme će pokazati da to nije bilo tako. Dok nismo otišli u Innsbruck, nismo imali neku mogućnost da pratimo bob. Čitali smo, ali ja mislim da u to vrijeme ni televizija nije prenosila bob takmičenje, sanke, skeleton svakako i tako dalje. Znači, u Innsbrucku sam prvi put vidio, zato je vjerovatno takav šok bio kod ovih moje 3 kolega što su vozili bob, gdje smo svi bili, prvi put smo vidjeli bob i Vlado Pajić je tad dobio tu ulogu preko profesora Živorada Torlića i Ljubiše Zečevića da on vodi ekipu na takmičenje. I kad smo mi došli u Innsbruck, ta prevrtanja gdje je onda Vlado Pajić vozio sa mnom i da smo nas dvojica tad dobili licencu za pilote. Nakon 7 dana treninga u bob školi u Innsbrucku, otišli smo još 7 dana u Winterberg u zapadnu Njemačku. Tada je bila istočna i zapadna. I tu su i ova ostala 3 dobili licence za pilota. Suad Karajca, Dajana Karajca, Predrag Obučina,
i Dušan Dragojević. Oni su već bili predodređeni i bili su najbolji od svih kandidata do tada koji su se pojavili u sankanju. I normalno mi smo svi ostali u Sarajevu B ekipa, a svi oni koji su bili kandidati ozbiljni za olimpijske igre su nastupali na trkama svjetskog kupa i oni bukvalno cijelu zimu su provodili vani na treninzima i trkama, što je nama ostavljalo više mogućnosti da treniramo, ali nažalost da mi nismo imali kvalitetnog trenera koji će nam ukazati osnovne elemente šta je najbitnije u ovom sportu, pa smo otprilike poprilično kaskali za njima. Zašto boksin? Zašto ne fudbal, košarka, kako sva ostala normalna djeca? Pitala me stara svaki put kad krenemo na put na neko takmičenje iz čistog straha i kontam, pa upravo je. Ko bi normalan sjeo ti 200-300 kila metala i spustio se na izledenu stazu brzinama preko 100 km na sat. Međutim, nakon prve vožnje, kad smo nekako savladali strah i spustili se sa pola staze, kad se Bob zaustavio, znao sam to je to. Adrenalin, brzina, snaga, putovanja, takmičenja, prijateljstva, ljubavi. To je to. Cijeli život tako. Mi smo prvo takmičenje za reprezentaciju Jugoslavije imali 80. u Innsbrucku na jednom FIBT-ovom pokalu. I tu su bili sportisti koji nisu imali neko iskustvo, među koje sam spadao i ja i Boris Rađenović. I na tom takmičenju Janis Kipurs, ekipa SSR-a, oni su bili prvi jer su imali 2 sekunde po startu. Jači rezultat na startu od moje ekipe i to se odrazi na ciljnom rezultatu. Oni su bili prvi na tom FIBT-ovom pokalu, ja sam bio drugi i danas imam taj pehar kod sebe i medalju. To je bilo moje prvo takmičenje. Godinu dana prije olimpijade u Sarajevu smo dobili šansu da odemo u istočnu Njemačku na duži period, recimo 3 sedmice, gdje smo vježbali na poligonima njihovim, upoznavali se sa njihovim takmičarima, učili tehniku guranja, nismo bili na tom još nivou. Dok u to vrijeme sa DDR-ovcima i Germeshausenom i Hoppeom i Lehmannom iz zapadne Njemačke, pogotovo sa DDR-om, vi niste mogli stupiti u neki kontakte. Jedino kad smo išli na trening Oberhof, pa su on mogli biti oslobođeni, jer je kod njih bio drugačiji sistem vaspitanja, neću reći ruski, ali otprilike u to vrijeme on nisu smjeli razgovarati ne samo s nama, nego sa bilo kim. Ulazak u reprezentaciju je san snova svakog sportiste. U početku je taj cilj izgledao dalek i nedostupan za mene, gledajući konkurenciju sportista koji su bili uključeni u taj proces testova. Međutim, kako sam uspio da se kvalifikujem svaki put u sljedeći krug, odjednom sam došao tako blizu tog cilja da je bio nadohvat ruke i na kraju sam uspio da se izborim za mjesto u reprezentaciji. Bio sam neizmjerno sretan. Pa ja sam nastupio sasvim slučajno kao predvozač na olimpijskim igrama. U stvari ja sam trebao biti redar i svi naši sportaši koji su bili u B timu, koji nisu bili učesnici direktni na olimpijskim igrama vozači. I onda sam 4 sata bukvalno prije prvog takmičenja u dvosjedu muškarci i žene jednosjed su me pozvali i rekli: Senade, ti ćeš biti predvozač, nemamo nikoga. Mislili su neko od stranaca da će eventualno biti slobodan da se spusti. To je meni bio šok. Izgubio sam se bukvalno dok sam se spremao stvari u kući, tražeći svoje stvari, kombinezon, patike, kacigu, da sam zaboravio neke stvari koje su vrlo bitne, štrample, jer onaj kombinezon kao obučem roll majicu nisam imao. Došao sam gore i bukvalno sve mi je bilo u bunilu. Bojao sam se, ne znam šta ću, kako ću, hoću, ne daj Bože da se prevrnem, bruka i sramota. I ja sam startuo, vjerujte, poslije prve, druge krivine proradilo je ono u meni kao da je trening.
uvijek sam sebi govorio kako dobijam ubrzanje, sve sam više volio brže. I kad sam već izašao i dosegao neku solidnu brzinu, 110 km/h u labirintu, rekao šega. Zdravko Stojnić, pilot, sretno za našu drugu posadu, 6:54, startno vrijeme u trećoj utrci najbolje. Pa sad kad se sjetim svoje vožnje na Trebeviću, na olimpijskim igrama, pazite, tu su emocije bile velike sve do samog trenutka kad treba da se spremam za start. Preko 107 km/h, pozdravljeni od naših gledalaca. Prvo je bitan start, pa onda prva krivina i tako dalje. Naša staza ima 13 krivina, 7 lijevih, 6 desnih, 13 krivina ukupno. Sad, u svakoj krivini nije svagdje isto kako ćete držati ručke, kako ćete voziti. Tako vi kad krenete u starta, upadnete u bob, vi morate već da znate kako prvoj krivini da vozite bob, da li on smije da se penje u krivinu ili ne. To je sad stvar umijeća pilota i njegovog znanja. Jer što manje upravljate, vučite ručke lijevo i desno, manje je trenje i bolji je rezultat. Sjedite u nekim sankama koje su 230 kila teške. Kad sjednete sva četvorca, bob je oko 630-620 kila težak. Po principu gravitacije on se spušta i doseže brzinu do 130, na nekim stazama 140 km/h. Prolazite kroz korito koje je širine 1,20 m, 1,10 m, popenjete se u krivine, vozite po zidovima. Otac je bio izuzetno ponosan na taj moj sportski uspjeh, a majka ko majka. Ona je redovno čistila i prala opremu, kao i svaka majka, pojačala mi ishranu, ali nije htjela da gleda prenose ili nije htjela čak ni na stazu da dolazi, to je za nju bilo previše opasno i gledala me ispod oka, pustila me da radim ono što ja želim, ali nije bila baš zadovoljna mojom odlukom. Prije olimpijade, svima nam je bilo interesantna bob staza i šta je to uopšte, ništa nismo znali o tome. Onda se pojavio taj famozni Vučko, taj spužveni bob u kojeg smo svi, ulazili i spuštali se s njim. Tada nam je to bilo strašan izazov, strašno uzbuđenje i to su neka prva iskustva sa bob stazom i sa samim spuštanjem iz ovu bob stazu. Molim vas, hoćete mi reći kako vam izgleda ova vožnja bobom? Super, odlično! Kad je naša olimpijada 1984. startala ovdje u Sarajevu, moram vam reći da to je bio jedan od emotivno najljepši, bar mojih trenutaka u sportu. Možda je ovo tužno, jer ja sam ipak nekakav sportista, ali me emocije savladaju. Jer mi smo bili u olimpijskom selu u Mojmilu. I mi kad iziđemo u grad, ti nisi mogao proći od naroda. Svako nam je prilazio. Da ne govorim kako je gore bilo na Trebeviću. Pa je to bilo, ja mislim, 22.000 gledalaca. Ne mogu se sjetiti tačno je li bilo više ili manje, ali je Trebevićka staza bila prepuna. Toliko je narod nas volio. A možete zamisliti kako je bilo, jer su ovo sportisti bili praktično svi iz Sarajeva. Jedino je bio ovaj Korice, što je bio moj kočar, on je bio iz Beograda. Znači, svi su bili iz Sarajeva i tako dalje. Tako da je to bio jedan tako lijep osjećaj. Da je tužno ovo što se desilo od 1992. do 1994. Ne mogu da shvatim. Zato sam ja možda malo emotivan, jer ne mogu da shvatim da smo mogli u par godina da postanemo jedni drugima protivnici.
Olimpijada mi je ostala u jakom sjećanju. Kao prvo, kao djeca smo bili organizovani u smislu da smo bili domaćini drugoj djeci iz cijele Jugoslavije, a onda smo i putovali svako jutro na neka odborilišta i mahali zastavama. A ono što me veže za ovu stazu jeste jedno iskustvo koje je bilo nevjerovatno. Znači, nakon olimpijade, pošto je sport bio veoma važan u Jugoslaviji, onda smo organizovano se takmičili baš posle olimpijade na ovoj stazi. Mislim da je to baš bio ovaj zadnji dio staze, jer ova staza može da se smanji na 3 staze i tada znači, organizovano smo se takmičili u sankanju, nismo ništa znali o tome, ali su nas naši profesori ubijedili da možemo, ja sam i dobila neku plaketu. Njemci su u tom momentu bili najbolji istočni Njemci, ali oni su bili jako hladni, rezervisani, sa njima nismo komunicirali. Komunicirali smo sa Englezima, Velikom Britanijom i tako bilo je par ljudi koji su meni bili jako dragi u tom momentu. Gospodin Tom Delahanty, on je tada bio pilot, njihovo spuštanje je bilo među zadnjim, do tada je imao u prvoj vožnji prilično dobar rezultat, međutim kod nas na našoj stazi u labirintu bilo je jako teško. Ako hoćeš da napraviš rezultat, moraš malo rizičnije voziti, tako da je on imao jedno snažno prevrtanje. Čini mi se da su se okrenuli. Da, ne, izgledala je 105 km na sat. Na sreću veliku. I treći su. Kakvo uzbuđenje. Kakvo uzbuđenje. Ovaj bolid je išao jedno vrijeme na samo jednim klizaljkama. Na samo jednim klizaljkama. Poslije toliko godina, 2 moja sina treniraju bob, nastupaju za holandski nacionalni tim. Nizozemska je, nema brda, ali ima jako dobru ekipu. Trener im je Tom Delahanty. Prvu medalju u sportu osvojio sam 1978. godine u Mostaru, 60 metara sprint kao član atletskog kluba Željezničar. Da mi je tad neko rekao da ću za 6 godina od tada postati olimpijac i predstavljati državu na olimpijadi u Sarajevu, umro bi od čege. Ali to je u stvari dokaz da ako neko nešto želi svim svojim bićem, ako neko uloži sve, rizikuje sve, i ako se okolnosti podudare, i ako je neko spreman u tom trenutku odgovoriti na izazov, da je sve moguće. Olimpijada je svačiji san. Djeca trebaju maštati, trebaju pokušati, čak i pokušaj će nas napraviti boljim ljudima i omogućiti da uspijemo u životu. 1988. smo odlučili da nastupimo samo sa Bobom Dosjedom u Kalgariju, što smo i uradili. Otišli smo sa 3 takmičara, Vujedinovićem kao pilotem, sa mnom kao takmičarom pilotom i Mirom Pandurevićem kao kočarom. I tamo smo ostvarili dosta dobar rezultat, s tim što su pobjednici bili Janis Kipurs, oni su nastupali za SSR, a Wolfgang Hoppe je bio drugi, treća posada, ne mogu da sjetim tačno koja je bila, a također Njemačka. 90. kad sam se vratio sa juniorskog prvenstva kao trener i postavljen za trenera, imao sam sjajnu generaciju juniora, Ismar Biogradlić, Igor Špirić, Verona Marjanović, Nedžad Lomigora, Dinko Zajic, još mnogi ne mogu da sjetim. I nastavio sam s njima baš ozbiljno da radim sa velikim elanom i zadovoljstvom. I dobro smo radili, pripremali se, vozili dosta trka i došlo je do toga da odaberemo ko će na olimpijske igre. Više od mene nema. Prestao sam bukvalno trenirati zbog toga. Suad Karajica isto tako prestao, Duško Dragojević također. Da nismo imali nikoga nego juniore. I najbolja 2 juniora da idu na olimpijske igre i mi smo organizovali dobre treninge i takmičenje juniorskog prvenstva Jugoslavije gdje su se istakli Ismari i Igor Špirić. 1988. je godina. 4 godine su prije olimpijskih igara u francuskom Abervillu. Francuski olimpijski komitet šalje dopis svim olimpijskim komitetima svijeta da pošalju talentovanu djecu za koju misle
da bi možda bili potencijalni kandidati, učesnici olimpijskih igara. Izbor ovdje pada na mene, odlazim u Francusku na 10 dana, njihovi smo gosti, sportisti iz cijelog svijeta i oni nas upoznaju sa borilištima, Val d'Isère i svi ostali koji su bili u stvari tek u izgradnji. Dolazi 92. godina, ja sam učesnik olimpijskih igara u Francuskoj za Jugoslaviju, Ismar Biogradilić je sa mnom, njemu je 17, meni je 20, nismo neke uspjehe napravili, ja sam došao tek iz vojske, ali smo bili izuzetno sretni jer smo kao mladi ljudi ostvarili se učešćem na olimpijskim igrama. U Alberu 92. mi smo nastupili sa 2 dvosjeda i 1 četvorosjedom. Dvosjede su vozili Sokolović Zoran i Vujedinović Borislav, a četvorosjed sam vozio ja i tamo sam i nosio zastavu jugoslovensku, tad Jugoslavija zadnji put nastupila. Poslije završetka olimpijskih igara u Albervilu imali smo putovanje iz horora filmova, takvo je bilo. Jer smo morali obilaziti Sloveniju u Hrvatskoj gdje je već bijesni rat na rubnim područjima Bosne i Hercegovine, tako da smo morali ići iz Francuske, Italija, Austrija, Mađarska, onda smo na Horgoš ušli u Jugoslaviju i tim putem već od Novog Sada do Beograda sam vidio dosta vojnih vozila koji vuku topove, transportna vozila i vuku topove normalno i haubice i tenkovi. Činilo mi se kao da se snima neki film. U trenutku početka rata u Bosni i Hercegovini žena i ja smo bili na bračnom putovanju u Crnoj Gori, tačnije u Hercegovini. Poslije 2 mjeseca rata imali smo strašne probleme, ja sam bio zarobljen, nema veze, nekako smo uspjeli da se izvučemo, da odemo do Nizozemske. I onda smo gledali na CNN-u, na različitim stranim programima dešavanja. Nismo mogli da vjerujemo. Na primjer, moja žena je plakala kad je vidjela da Zetra gori. Materijalne stvari imaju određenu vrijednost. Pored materijalnih stvari, jako su bitni sportisti, mladi naraštaj, generacije koje su izgubile svoje sportske karijere zbog tih nemilih događaja, agresije na moj grad. U ratu Trebević je bio oduzet od grada i praktično je bio vrlo opasan. I svi smo bježali i nismo gledali u Trebević. Ali ono što je meni kao student arhitekture bilo važno jeste da sam tada saznala da je gospodin Slavko Malić, koji je bio direktor Zetre u to vrijeme, našao načina da kroz linije, jer ovo je bila prva linija, zajedno sa svojim saradnicima izvuče 40 tona amonijaka koje je bilo skladišteno zbog ove staze za praktično hlađenje staze u zimskom periodu. I to je izvukao na sreću jer da je neprijatelj to pronašao i pustio taj amonijak, on bi zagadio svu vodu u gradu i mi bismo praktično bili u velikoj opasnosti. Agresija na Sarajevo, na Bosnu i Hercegovinu. Svi se mi tu vrtimo po gradu i odjednom ja dobijam informaciju da se formira BOB reprezentacija Bosne i Hercegovine. Zdravko Stojnić, kojeg smo znali onako iz viđenja, on je to pokrenuo i preko je neke moje raje, oni su mi rekli otiđi tamo, rekli smo već Zdravki za tebe. Tada je treniranje bilo na građevinskom fakultetu. Otišao sam na to testiranje i naravno Zdravko me odmah prihvatio kao dobrog člana i trenirali smo svakodnevno. Bilo je to stvarno neobično treniranje, pošto zamislite kogod je bio u Sarajevu u ratu, zna kako nam je bilo bez hrane, vode, struje i svega ostalog. Trebalo je trenirati, trčati sat, 2. Ali jednostavno ta neka ljubav i nada, cilj nam je bio olimpijada u Lillehammeru.
Ismar Biogradlić je, čuo sam, bio već tada ranjen i da je on odmah u startu otpao. Igor Špirić je tu bio još na službi u policiji, ako se ne varam i on. Neđa Lomigora isto tako u policiji i Verona Marjanović. I njih sam kontaktirao i mi smo trebali izaći, međutim nismo dobili dozvolu, trebali smo avionom izaći i kao rečeno je da olimpijski tim izlazi i rečeno je s druge strane da će Sruž da tu izlaze specijalci na pripreme. Nama u to ratno vrijeme već je, mi smo već počeli raditi pripreme za olimpijske igre u Lillehammeru, gdje sam ja u to ratno vrijeme morao da tako kažem, krpim ekipu. I u tom trenutku mi smo već trenirali i u to ratno vrijeme i kad su padale i granate i snajperi, gdje je u toj ekipi bio Nihad Mameleđija, gdje je bio Igor Boras. Oni su bili otprilike i najbolji atletski. Ta ljubav prema da se nastupi uopšte na olimpijadi, da počne da postaneš reprezentativac Bob saveza bilo jače od svih tih problema, tako da smo svakodnevno trenirali. Iz razgovora sa Zdravkom on je govorio izaćemo na tu olimpijadu, izaćeš i ti ili neće niko izaći. To je bila njegova ona zadnja. Tada su s nama bili Igor Boras, bio je Alen Durmić, bio je Đidži Začiragić, Nizar, bio je Haračić, Hara, bio je tu s nama. To je bila ta ekipa koja se trenirala svakodnevno. I onda jednog dana, kada je moja jedinica otišla na Igman, ja sam otišao s njima da obiđemo te linije, bio sam gore, to je bilo pred samu olimpijadu, kad sam se vratio, samo cijela ekipa je izašla. Pokušaj da izađemo preko piste, ležali smo, počeli smo polako pretrčavati, došlo do ograde žičane gdje je napravljen otvor da se može ući na pistu i međutim počela je snajper da puca malo ono što kažu žestoko i onda smo legli u onaj kolotrag od onih transportera vojni i ležali smo pa skoro malo manje od 3 sata u vodi u blatu dok nismo dobili signal čovjeka koji nas je prevodio do piste. I tu smo sačekali i onda su mi rekli sačekajte vojni transporter, kad se mimo iđu i kad stanu onda pretrčajte preko piste i provlačite se i rekli su mi onda gdje možemo razmaknuti se jer je velika bodljikava žica preko sredine piste bila razvučena i onda tamo s druge strane piste i rov, tako da smo na taj način izašli. Nastup na olimpijskih igra u Lillehammeru je ono kruna svakog sportiste i trenera naravno. Ja kao trener po prvi put sad, znači imam sportiste koje sam doveo na olimpijske igre. To je bilo isto također puno emocija, počevši od toga, od samog otvaranja olimpijskih igara u Lillehammeru kad su upalili svi u čast podrške Sarajevu i Bosni i Hercegovini baterijske lampe koje smo došli, na kojima piše Remember Sarajevo, da upale lampe i da podignu prilikom izlaska naše reprezentacije na defile. I to je bilo, ja sam plakao ko malo dijete, nisam se mogao suzdržati. Nismo imali Boba i Holanđani koji su učestvovali na olimpijskim igrama u Sarajevu 1984. godine, dovukli su taj isti Bob u kojem su oni učestvovali. Kad je došao Bob, shvatili smo da je to neviđena trulja. Ja sam rekao ovim mojim prijateljima, rekao kad bude takmičenje, obuste čiste gaće da se ne provalimo ako odemo u bolnicu, ne daj Bože. Bob četverosjed nije bio u najboljem stanju. Ja bih rekao da je bio na rubu raspada, a naš narod bi vjerovatno rekao da je bio od zla oca i gore materije. A ručke za guranje pozicija 2 i 3 nisu bile funkcionalne.
a i upravljački sistem je trebao puno posla da se osposobi. Međutim, šta je tu je poklonu se ne gleda u zube. Ja sam se fokusirao na opravku prednjeg dijela, a momci su gledali da osposobe dio za guranje. I za vrijeme treninga pukne ova drška kod Ize i brzo smo je selotejpom zalijepili jer je komisija stalno obilazila, kontali hoće li dozvoliti da vozimo bob, taj neće. Uglavnom dozvolili su, mi smo krenuli na stazu, užasan rezultat, Zoran je vrhunski pilot, nijednom nije udario divicu zida i uvijek smo bili zadnji. Naprimjer, Djeličanska ostrva, po 4 puta bi se prevrtali, oni bi bili prije nas. I šta da kažem, na kraju smo zaključili bolje da smo u Hajfišu takmičili nego u ovom bobu. U jednom trenutku, u 3. trci, ja mislim, Zoran je tražio da guramo nešto duže, da imamo bolji start i mislim to je bilo bez veze jer su trojica gurala i dok sam ja čekao i Izu da uskoči, ja se okliznem i uhvatim se za bob i znao sam ako padnem, ako gurnem bob od sebe, bit će diskvalifikacija. Ja sam skočio na glavu u bob i sa jednom nogom u zraku sam do pola staze vozio. 4 vožnje u 2,5 mjeseca priprema, prezadovoljan sam i sa Veronom i sa Nedžadom Lomigorom, pogotovo sa Veronom koja je imala čišće vožnje. Uglavnom, sveukupno gledajući moj nastup i mojih sportista na Lillehammeru sam izuzetno zadovoljan, prezadovoljan i ponosan. Kolika olimpijada privilegija stoji u činjenici da hiljade i hiljade puno boljih sportaša od mene nisu nikad dospjeli na olimpijadu, a ja eto bijah na 3. 84. Sarajevo, ponos, ja balavac 21 godina, hodamo gradom, uniformama, ljudi pokazuju prstom, cijela nacija je za nas nešto specijalno, neponovljivo. 92. Albertville, 2000 km puta u tamiću bez grijanja, obilazeći ratišta. Takmičimo se, a ne znamo gdje ćemo se vratiti, niti za koju državu se takmičimo, na izvjesnost. I kad smo mi te olimpijske igre u 1994. završili u Lillehammeru, onda smo dobili poziv od Američkog univerziteta da dođemo u Ameriku kao takozvani čuvari olimpijskog plamena. A zašto je to interesantno? Interesantno je zato što smo mi imali iz ratnog Sarajeva, gdje sam ja u ekipi imao sve 3 nacije. Imali smo i Srbina, i Hrvata, i Muslimana. Te medalje smo tek dobili u Vašingtonu, gdje nas je primio predsjednik Američkog univerziteta, kome nisam upamtio ime, ali znam da je bio Frank McCloskey, koji je bio u to vrijeme kongresmen i koji je mene baš gospodin McCloskey pitao zašto se ja vraćam u ratno Sarajevo. Ne mogu ja ostati svoj grad i svoje drugove ovdje u ratu. Kod priprema za olimpijske igre za Nagano, ja sam pozvao Nihada Mameleđiju da i on dođe u ekipu, jer znam da je bio prvo pod broj 1. Bio je čestit dječko, kulturan i bio je dobar sportista. Možda nismo bili kao tim da imamo toliko dobar startni rezultat, ali sve te druge komponente, jer je vrlo važno i u odabiru takmičara da imaš i kvalitetnog čovjeka u ekipi, znači da imaš homogen tim. Nikad prije toga se nisam spustio u pravom bobu, znači tom prvo spuštanje. Sad on meni objašnjava kao ovo ti je bob, znaš, ovo su kočnice, sad pored kočnica ima i nosač od boba koji, znači isto je, kočnice su ovdje, nosač je tu, znači skoro je ista stvar. Naravno ja to sve letimično pogledam, kažem ok, ja sam spreman i mi krenemo, a staza u St. Moritzu je prirodna staza, jedna od zahtjevnijih i dosta brzih staza.
i mi smo krenuli da se spuštamo, dakle, taj prvi moj doživljaj. Obično kad vi probate da trenirate bob, idete sa manjih sa pola staze, da osjetite, da naučite upravo šta je ta centrifugalna sila. Sve to ja sam odmah uletio, znači, u najbrži bob i to vam je bukvalno kod vas nego ubaci u veš mašinu, centrifugalna sila. I tu sam se ja pogubio, umjesto da zakočim, da uhvatim za kočnice, ja sam uhvatio za nosač od boba. Gdje naravno Zdravko sad, zaustavni put je da imamo 50 metara zaustavnog puta, jer se pretpostavlja da će svako normalno zakočiti i onda ima obično zid. I ja nisam zakočio i sreća da nije bilo zida, pošto je prirodna staza, nego bio snijeg i mi smo proletili, skroz smo upali, znači zatrpani. Sjećam samo kad je Zdravko, kad sam ga pogledao, bio sav crven od straha. Što nisi zakočio, ja držim i dalje za one nosače. Kad je već bila deblokada, uspio sam se vratiti u Sarajevo i od svih takmičara imao sam Ismara Biogradlića koji je bio ranjavan, sanirane su povrede, međutim on je invalid, 80% ratni vojni invalid, imao je prosrednu ranu u ramenu i u šaci, tako da je imao ograničene pokrete. Međutim, nije bilo dovoljno vremena da nove sportaše pripremimo, a Ismar je jedan fenomenalan momak, izuzetno inteligentan. Sve krenulo, 95. smo se vratili u trenažni proces, nastupe na trkama i u nekom laganom tempu, nakon jedne pauze, sama sezona ta je bila ovako, već postaneš svjestan da si dobar, imaš kontinuitet od 3 godine, dobar, mislim ne dobar baš za svjetski nivo, ali dobar za naš. U veoma jakoj konkurenciji na upravo završenom Amerika Kupu koji je održan u Lake Placidu, naši bobisti Zdravko Stojnić i Nihad Memiledžija osvojili su srebrnu medalju. Ovo je veliki uspjeh naših sportaša i ujedno prva medalja u ovom sportu koji je na našim prostorima zaživio tek nakon 14. zimskih olimpijskih igara. Sve nam se poklopilo, dakle, odmah prvi dan Zdravko je tako dobro vozio da smo imali drugo vrijeme na stazi. I taj dan, sutradan je bilo takmičenje, dakle, i isto se to ponovilo. Mi smo u prvoj trci završili na drugom mjestu. U drugoj trci Zdravko imao najbolje vrijeme, čak bolje tadašnji prvi vozač Amerikanaca Todd Hayes, koji je poslije toga bio glavni vozač američke reprezentacije, znači Zdravko ga je uzeo tu. Tako smo mi završili na drugom mjestu i osvojili tu legendarnu srebrnu medalju na američkom kupu, koja nam je donijela u to vrijeme strašno puno bodova i već smo bili tada, bilo nam je jasno da vrlo lako možemo nastupiti na olimpijadu na Ganu. Praktično ja sam od 78. u bob sportu i čitavo vrijeme sam putovao po svijetu, išao na razne staze, na razna takmičenja. Moja porodica je tu mnogo trpila. Moji sinovi koji su rođeni 80. Denis, Dado 81. odrastali su bez mene. I to je bio jedan od glavnih razloga da sam ja već 97. odlučio da se posvetim svojim sinovima, svojoj supruzi. To je bio još jedan šok, bilo mi je krivo, međutim, tadašnja uprava na čelu sa Ifanom Durnićem i Fadlom Jajićem, oni su mene nazvali i rekli su sada ti postaješ trener reprezentacije, dolazi odmah u Sarajevo, imaš sve uslove, mi moramo nastupiti 98. u Japanu. I logički je bilo da pozovem staru ekipu. Marija sam prvo nazvao, Marija mi rekao nazovi Zoku, nazovi Ogija. Sve sam ih nazvao i oni su svi prihvatili da dođu u olimpijadu. Ja sam rekao našoj upravi tada da jedini način da nastupimo na tadašnju olimpijadu na Ganu je da okupimo ovu staru ekipu, a od ovih mlađih je Krupa Ledin upao kao mladi perspektivni sportista, on je tad bio bokser, bio dosta onako brz i jak. Zove Nihad i pita Mario kako je s formi, čuo sam kao da se opet malo da treniraš, ja kažem, onako, ja više radim, manje treniram. Kaže, imamo te neke planove da odemo na olimpijadu u Japanu, 98. Trebamo otići na neko takmičenje, skupiti bodove. Ja kažem, ne znam, rekao da vidim sa suprugom. Pitam je, kaže, onako, možeš da ponovo učestvuješ na olimpijadi, probaj. Neće se ljut, neću.
uvijek je to neka takozvana kokuzna varijanta. Mi smo uvijek bez para. Gdje god dođemo, mi nemamo dovoljno alata, mi posuđujemo od drugih ekipa ključeve, šmirgl papir, imamo, nemamo. Uvijek je to borba za svaku marku. I sad pred samu vožnju trebamo da kupimo, kad nema naočala, treba da kupi. Mi dođemo naravno u sportsku radnju i sad dijapazon naočala kreće od $10 do $200. Naravno, šta ćemo mi odlučiti, ne od $10. Na stazi u Calgaryu smo se prevrnuli. Ja sam bio pilot, moja greška. Od silne želje da prođem, da završim trku u što kraćem vremenu. Ja presjećem 12. krivinu prerano, što je uzrokovalo centrifuganu silu te jačine da je prevrnula težak bob. Ja glavom udarim od zid leda, izgubim svijest. Po izrazu lica ljudi koji su me vidjeli kad sam skinuo kacigu, ova strana je bila krvava jer sam naočare su pukle i izrezale dio iznad oka. Završim u bolnici, dobijem šavove, zašiju me, bilo je 7 šavova unutra i ja mislim 14 šavova izvana. Naš dvojac, kojeg su u prvoj trci sačinjavali braća Zoran i Ognjen Sokolović, a u drugoj Nihad Mameleđija i Zoran Sokolović kao pilot, osvojio je 43 od ukupno potrebnih 45 bodova koji ih vode na naredne zimske olimpijske igre februara iduće godine u Nagano. Preostala 2 boda očekuje se da će Sokolović osvojiti na takmičenju u narednoj sedmici u američkom Salt Lake Cityu, također u okviru Amerika Kupa. Poslije tog osvajanja potrebnih bodova za odlazak u Japan na olimpijadu, putujemo mi, dođemo u Frankfurt, odakle ćemo letjeti za Japan. I ja nazovem svoju ženu da se javim, da kažem da je sve u redu, da bit će dug let, pa ću se javiti kad stignem tamo. Kaže ona meni, muštuluk, Mari. Kakav muštuluk? Pa znaš, kaže, ko nosi zastavu? Koju zastavu? Pa zastavu Bosne i Hercegovine. Pa ko? Pa ti, kaže, ovdje je na svim vijestima i u Holandiji nešto. Povodom odlaska olimpijskog tima Bosne i Hercegovine na 18. zimske olimpijske igre u Nagano, izvršni komitet je donio odluku da Mario Franjić bude nosilac zastave Bosne i Hercegovine na ceremoniji otvaranja u Naganu. 98. Nagano, pretopla olimpijada, pretopli ljudi, plakali zajedno sa nama kad smo im pričali kako se nacija raspala zbog međunacionalne mržnje, a vide naš tim gdje su i Bosanci, i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati, svi umirimo jedni za druge. Nikad im to nije bilo jasno. Na samoj generalnoj probi, nekoliko minuta pred izlazak, neko je ušao i rekao da zaustavimo, da ne izlazimo, jer visoki predstavnik je poslao novu opremu sa novom zastavom. Donijeli su nam novu zastavu koju smo mi u stvari prvi put vidjeli. Mi smo obukli tu opremu, međutim niko nije razmišljao o tim šeširima koje smo imali. A na šeširima su bili u stvari i ljiljani također. To je bio prvi put da smo izašli sa 2 zastave, znači sa ljiljanima i sa ovom novom zastavom. Olimpijada u Japanu 1998. godine je bila jedna od najboljih po pitanju organizacije našeg tima. Konačno smo imali sve. Nismo ništa morali da posuđujemo, krpijemo ili popravljamo. Imali smo uniforme, opremu, naše bobove, obilježeni našom zastavom. Sve je bilo kako treba, svaki odradio svoj posao profesionalno, što nam je omogućilo da u oba 2 takmičenja, dvosjed i četvrosjed, pobjedimo narednih 6-7 zemalja. Prvi dan, 2 vožnje, sam bio prezadovoljan i Smar je zaostajao nepunu sekundu i 2 stotinke iza najboljeg na olimpijskim igrama. To mi je bilo šok. Ja sam očekivao da dođe, jer on na startu je najlošiji start imao zbog tih problema sa povredama i ranjavanjima. Mislim da je bilo 133 ili 137, sad se ne mogu stvarno, davno je bilo. To je produkt jedne male greške, odnosno jedne linije u krivini koja nije bila savršena, ostao sam visok na izlazu, a ne trebaš biti visok i onda naravno još tu te malo dobiješ brzine i to je rezultiralo tom rekordnom brzinom. Nažalost nije bilo rekordno vrijeme jer bi bila medalja. Na toj olimpijadi brat Zoran i ja smo činili posadu oba dvojica za Bosnu i Hercegovinu.
i tu trku smo posvetili našem bratu Slaviši koji je poginuo u maju 1992. godine u Sarajevu, koji je također bio član reprezentacije od početka. Posle Nagana starija ekipa se povlači, ja ostajem, preuzimam reprezentaciju sa tom starijom opremom i pravimo novu selekciju, mlađu ekipu i ulazimo u evropske kupove, nadajući se i svjetskim kupovima i naravno olimpijskim igrama. Sa novim snagama poslije Ismara imali smo 3 izuzetno dobra sankaša, to je Hamza Pleho, Zlatan Jakić i Mirza Nikolajev koji je najviše postigao. Njegov nastup i kvalifikacije za olimpijske igre u 2022. za Peking i njegovi nastupi u svjetskom kupu su rezultat jednog dugog i dobrog rada. Krećemo na Tirol kup. Ja zovem Ivana Šolu, trenera Hrvatske bob reprezentacije. Zamolio ga da nam posudi bob njihov, znam da imaju njemački bob, može. Zovem Salema u Winterberg, Saleme, molim te, možeš li nazvat Hopea da nam posudi klizaljke? Hope kaže može i mi sa tom opremom, sa tom full opremom njemačkom idemo na Tirol kup. Osvajamo prvo mjesto na svakom treningu. Osvojili smo i zlatnu medalju na Tirol kupu. To je prva medalja zlatna u istoriji BH Bob sporta. Nakon toga smo imali jednu malu nesreću sa tim evropskim kupom koji je trebao biti još za kvalifikacioni za olimpijske igre. Nismo imali financijskih sredstava, nismo nikako mogli da dođemo do njih. Samo da se pojavimo, osvojili bi bodove sigurno. I tu se naša trka završava. Velika većina krivina se vozi na isti način, ali uzet ćemo sad na primjer samo desnu krivinu. Znači krivina je koja mota u desnu stranu, zovemo je desnom krivinom. Ulazimo u krivinu po sredini. Možda malo ranije, ne rano, ne prerano, ne prekasno, ulazimo znači po sredini ili ranije. Pratimo put krivine. Negdje na sredini krivine pritišćemo lijevom nogom i dajemo blago desno rame. Da izađemo iz krivine, da ubijemo brzinu i da nas krivina izbaci ravno. Za svaki slučaj pratimo liniju i sprijemamo desnu nogu kao kontru da bezbjedno izađemo iz te krivine. Sarajevo, grad sa tradicijom, naše mahale su bile poznate za liguranje i sankanje. Mi imamo to u našim genima. Mi smo imali takmičenja organizovana i prije 100 godina. To je nama u krvi, u našim genima. I mi to liguranje i sankanje čuvamo i prenosimo dalje i pokušavamo razviti što više i bolje. Prvi put sam se na Trbević vratila 2014. godine posle rata zbog svih, da kažem, sjećanja bolnih koji smo imali sa ovom planinom. Ali sam tad shvatila koliko je ova planina važna nama u Sarajevu, a posebno ova staza, bob staza koja svjedoči tom olimpijskom identitetu našeg grada. Ono što je važno reći je da ova borba naša da se ona rekonstruiše i obnovi ide u tom smjeru da ćemo iskoristiti najsavremenije, moderne, obnovljive materijale, da će ona na vrlo brz i jednostavan način se može obnoviti zato što ova struktura betonska je u dobrom stanju, da možemo sačuvati čak i grafite na njoj na nekim dijelovima, da svjedoči ovom vremenu u kojem je ona danas i bila u ratu kao prva linija i evo sada kao jedna velika skulptura o ovoj prirodi gdje ljudi vole da posjećuju. Prije nek što dođemo na stazu morate voditi računa o bezbjednosti, o onome što smo pričali, što vam je Igor rekao, šta je vrlo bitno. I onda idemo sad! Hajmo! Bosno, 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 hajmo Hercegovino! Hajmo Bosno, 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 hajmo Hercegovino. I kad sama nisi ti, uvijek s tobom tu smo mi, o večeri i sinovi. Evo, momenta kad sam sjeo na sanke do momenta olimpijade, pa evo i do sada, jednostavno, prvo reći da nisam uopšte ni razmišljao ni sanjao da ću jednog dana biti na olimpijadi predstaviti Bosnu i Hercegovinu. Dakle, meni je to u početku mi je to bila samo jedna vrsta zabave. Ali kroz treniranje i kroz, hajde kažem to neko sportsko odrastanje, dakle odrastanje uz ovaj sport i uz putovanja i uz upoznavanje drugih kultura, drugih nacija, jezika,
I onda sam tek tad shvatio, pa čekaj, mi smo svi ljudi, tek onda kad sam razgovarao sa njima i kad sam vidio u stvari kako se oni ponašaju, da su svi smo mi isti. Tako da evo, kroz ovaj sport sam naučio dosta toga, a ono najvažnije je da smo svi mi isti i da sve ljude treba tretirati pošteno, da treba biti dobar prema svakome i jednostavno to je ono što te sport uči, disciplinu i da budeš, ono najbitnije od svega, da budeš dobar čovjek. Od Italije i Austrije do Bliskog istoka nemamo ni jednu bob stazu. U Sarajevu postoji bob staza koja treba da se revitalizuje i koja treba da obnovi olimpijsko nasljeđe. Ono što je važno danas kroz tehnologije olimpijske staze, a ova bob staza može biti u funkciji 360 dana. Dakle, u svim godišnjim dobima moguće je organizovati sve sadržaje, a zimi pogotovo može da bude trening centar za jugoistočnu Evropu i šire. U tom smislu siguran sam da oni koji donose odluke će prepoznati tu izvanrednu priliku da obnovimo bob stazu koja gleda na Sarajevo i na koju gleda Sarajevo. I mi iz Olimpijskog komiteta daćemo sve od sebe da taj olimpijski objekat zajedno sa skakaonama bude revitalizovan, obnovljen i da mi u budućnosti imamo zimske olimpijske igre. Mislim da je za ovaj naš grad i državu daleko bitnije da mi vratimo ljubav među ljude, ne mislim samo među sportiste, i da se vratimo takvom odnosu koji je vladao one 84. godine kad smo mi imali olimpijske igre, jer ja mislim da nije bilo veće ljubavi među ljudima što u to vrijeme. A nema ni jednog razloga da to opet ne bude tako, jer bez ljubavi nema života. Ide. Ljudi, ovo je bukvalno prezabavno. Ok, trening završen, sve u redu, nije bilo problema. Prijem. Hoćemo stazu! Hoćemo stazu! Hoćemo stazu! Hoćemo